دلچسپ مزاحیہ اور اخلاقی کہانیوں کے لیے دیکھتے رہیے آگ ٹی وی۔ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے جنگل میں ایک ایسی چڑیا رہتی تھی جو اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ تمام جانور اسے نینا کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی ذہانت کی شہرت قریب کے جنگل میں بھی پہنچ چکی تھی۔ ایک دفعہ اس قریب کے جنگل میں ایک خونخوار اور ظالم شیر آ گیا۔ ہر جانور اس سے خوفزدہ رہنے لگا۔ وہ تمام اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے ماریں۔ ایک دن اس جنگل کے جانوروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس شیر سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اس میں یہ طے پایا کہ پڑوس کے جنگل میں ایک عقل مند چڑیا نینا رہتی ہے۔ اس کی ذہانت بہت دور دور تک مشہور ہے۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے اس مسئلے کے حل کے لیے اس سے مدد مانگتے ہیں۔ جب وہ جانور اور پرندے چڑیا کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا، اے چڑیا بھی، ہم سب ایک بہت بڑی مشکل اور تکلیف میں ہیں۔ ایک شیر ہم پر ظلم کرتا ہے، ہمارے بچوں کو کھایا جاتا ہے، ہمیں کسی طرح اس سے چھٹکارا دلا دو۔ چڑیا نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے جنگل آؤں گی، پھر ہم کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیں گے۔ اگلے دن چڑیا ان کے جنگل جاتی ہے اور وہاں کے جانوروں کو کہتی ہے، دیکھو، تم لوگ مل کر ایک بڑا سا گڑھا کھودو گے اور اس کے اندر نوکدار لکڑیاں گاڑ دو گے۔ پھر ہرن اسے اپنی باتوں سے غصہ دلائے گا۔ جب وہ غصے میں آ جائے گا تو وہ ہرن کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے گا۔ چونکہ ہرن بھاگنے میں تیز ہے، اس لیے وہ شیر کو اس جال والی جگہ پر لے آئے گا اور خود اس گھڑے پر سے چھلانگ لگا جائے گا، اور شیر بے خیالی کے عالم میں وہ چھلانگ نہیں لگا پائے گا اور گڑھے میں گر جائے گا۔ اس طرح ہمیں اس ظالم شیر سے نجات مل جائے گی۔ سب کو چڑیا کی یہ تجویز پسند آئی۔ اگلے دن بندروں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ چلو چلو شاباش، کھودتے رہو، رکو مت، ہمیں اسے جلد ہی مکمل کرنا ہے تاکہ ہم اس خونخوار جانور سے نجات پا سکیں۔ لیکن قریب ہی ایک لومڑی یہ سب منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ یہ سب شیر کو مارنے کے لیے ایک جال تیار کر رہے ہیں۔ وہ تمام منظر دیکھنے کے لیے وہیں چھپی رہتی ہے۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو انہوں نے اس کے اندر نوکدار لکڑیاں گاڑ دی اور اوپر سے اسے اچھی طرح ڈھانپ دیا۔ چلو بھائیو، اب ہمارا کام ختم ہوا۔ کل ہم شیر کو گھیر کر یہاں لائیں گے اور وہ یہاں گر کر مر جائے گا۔ اس طرح سے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا، تو یہ واقعی شیر کو مارنے کے لیے جال تیار کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ سب منظر شیر کو بتا دوں تو وہ میرا احسان مند ہو جائے گا اور مجھے اپنے شکار میں سے ایک حصہ مجھے بھی دے گا۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت، سن کر بہت اچھا لگا۔ بولو، کیا خبر لائے ہو؟ وہ جنگل کے جانور ہیں نا، آپ کو مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور آپ کو مارنے کے لیے انہوں نے ایک جال تیار کیا ہے۔ اچھا، تو وہ مجھے مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ چلو مجھے اس جگہ لے چلو جہاں انہوں نے سارا جال تیار کیا ہے۔ لومڑی شیر کو اس جال والے مقام کی طرف لے آتی ہے۔ شیر تمام جگہ کا معائنہ کرتا ہے اور پھر لومڑی سے کہتا ہے، تم گڑھے کے اندر سے تمام نوکدار لکڑیاں نکال کر گڑھے کے منہ کو مضبوط کر دو۔ لومڑی گڑھے کے منہ کو مضبوط لکڑیوں سے بند کر دیتی ہے۔ اگلے دن
हिरन शेर के सामने आ जाता है। वाह भाई वाह, आज तो हिरन साहब खुद चलकर मेरे सामने आ गए। बड़ी हिम्मत की आपने। अब तो तुम बहुत बहादुर हो गए हो। ऐसा क्या जादू हुआ कि तुम अब मुझसे डरने के बजाय मेरे सामने आ गए हो? ऐसा कोई जादू नहीं हुआ। हम सब इसी जंगल में रहते हैं। हमें भी इस जंगल से खाने पीने का हक है। हम कब तक तुम्हारे खौफ से भूखे प्यासे छुपे रहेंगे? जब मरना ही है तो खूब खा पी कर मरे, भूख प्यास से क्यों मरे? तुमने सही कहा। भूख प्यास से तुम कमजोर हो जाओगे और मुझे सूखे जानवर खाना पसंद भी नहीं। ये मूंग और मसूर की दाल। मैं तेज रफ्तार जानवर हूँ, तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे, तो खाओगे कैसे? अच्छा तो ये बात है, तो फिर भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। वो भागता जाता है। फिर उस मुकाम पर आ जाता है जहां उन्होंने गड्ढा खोदा हुआ होता है। हिरन छलांग लगाकर उस गड्ढे को अबूर कर जाता है, लेकिन शेर उसी गड्ढे पर छलांग लगा देता है और फिर नाचना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। ये क्या, वो गड्ढे में क्यों नहीं गिरा? सब एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। अब तो हिरन बेचारा ये मंजर देखकर घबरा गया, क्योंकि अब उसके सामने उसे अपनी मौत नजर आ रही थी और कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हाँ भाई हिरन साहब, क्या अब भी तुम भागोगे? तुम्हारी मंजिल तो यहीं तक थी ना। मुझे गड्ढे में गिराने के लिए। देखो अब मैं इसी गड्ढे के ऊपर कूद रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम सोच रहे होगे कि ये सब कैसे हो गया। शेर क्यों नहीं इसमें गिर रहा? ये सब मेरे चेले लोमड़ी की वजह से हुआ है। अब तुम अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो जल्दी से मुझे बताओ, कौन कौन मेरी जान लेना चाहता है और किसने तुम्हें ये सब मंसूबाबंदी करने का बताया? कौन है मेरा दुश्मन? इधर सब जानवर हिरन को शेर के चुंगल से निकालना चाहते थे। इस वक्त हमें हिरन की जान बचानी है। मैं शेर को बातों में लगाऊंगी और तुम खरगोश हिरन को लेकर खामोशी से भाग जाना। ओ जालिम शेर, मैं हूँ तुम्हारी दुश्मन। ये सब मंसूबा मैंने बनाया है। चल मुझे पकड़ कर दिखा। तुम तो इस जंगल की नहीं हो, तो तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं मजलूमों के साथ हूँ। आज तू इस लोमड़ी की वजह से बच गया है, लेकिन अगली दफा नहीं बच पाएगा। सबसे पहले मैं इस लोमड़ी को मारूंगी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शेर को नहीं बताया। लोमड़ी, तू घबराती क्यों है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। इधर से निकल चलो, चलो इधर से निकल चलो। हाँ चलो चलो। शेर भाई, आप शायद नहीं जानते, ये साथ के जंगल वाली अक्लमंद चिड़िया है। ये आपको भी मार के ही छोड़ेगी। अच्छा, तो ये साथ वाले जंगल से आई है। तो मैं अब इस जंगल के जानवरों को छोड़कर साथ वाले जंगल के जानवरों को खाना शुरू कर दूंगा, और जो मेरा इस जंगल में साथी बनना चाहेगा उसे कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हुई कि शेर ने अब एक खतरनाक सियासत खेली है।
वो अब मेरे जंगल के जानवरों को मारेगा और वहाँ के सब जानवर और परिंदे मेरे खिलाफ हो जाएंगे और यहाँ के जानवर उसका साथी बनने के लालच में मुझसे किनारा कर लेंगे और यूं मैं अकेली रह जाऊंगी। अच्छा, तो हिरन भाग गया। वैसे भी अब मेरा इस जंगल के जानवरों को खाने का कोई इरादा नहीं है। अब मैं साथ के जंगल में जाऊंगा और वहाँ के जानवरों को खाऊंगा। हा 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 हा। इस जंगल के जानवर चिड़िया की परेशानी को भांप गए। उन्होंने कहा, चिड़िया भी आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। कौवे भाई, तुम हर वक्त लोमड़ी पर नजर रखो और उसकी नजर से बचकर मेरे जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक और गड्ढा खोदवाओ। अगले दिन बंदरों ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ लोमड़ी को दिखाने के लिए कुछ बंदरों ने लकड़ी से पिंजरा बनाना शुरू कर दिया। लोमड़ी फौरन शेर के पास गई और उसे पिंजरे के बारे में आगाह किया। अच्छा, वो अब मुझे कैद करने के लिए पिंजरा बना रहे हैं, लेकिन मैं आज रात ही साथ वाले जंगल चला जाऊंगा और वहां जानवरों को मारना शुरू कर दूंगा और उन्हें कहूंगा, अगर जिंदगी चाहते हो तो नैना को इस जंगल से निकाल दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। इधर गड्ढा भी तैयार हो गया होता है और तमाम जानवर वहां छुप जाते हैं और शेर का इंतजार करने लगते हैं कि वो इसी रास्ते से गुजरेगा। दूर से उन्हें शेर आता दिखाई देता है। वो देखो, शेर आ रहा है, सब खामोश हो जाओ। शेर आहिस्ता आहिस्ता मगरूरी के आलम में करीब आता जाता है। जैसे ही वो उस गड्ढे पर आता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसके जिस्म पर नोकदार लकड़ियां घुस जाती हैं। हाँ शेर, चले गए तुम मेरे जंगल में मेरे जानवरों को खाने के लिए। वाकई तुम बहुत अक्लमंद चिड़िया हो, तुमने मुझे मार ही दिया।